some of the best video so we can all look at this together. This is a world exclusive right here. So let's go to the first clip. Alien life. So is the truth really out there? Asking questions or until there's a new president. On Friday, we got 160 files, 28 videos, and 14 really blurry photographs. አዲሱ የግልጽነት ዘመን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሜይ 8 ቀን 2026 ዓመተ ምህረት የአሜሪካ መንግስት በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ስላለንበት ሁኔታ ያለንን እይታ ለዘላለም የሚቀይር እርምጃ ወስዷል። ሚስጥር ተብለው የታሸጉ የዩፎ ወይም unidentified flying object ወይም የዩኤፒ unidentified anomalous phenomena መረጃዎች ለህዝብ ግልጽ እንዲሆኑ አድርጓል። Some of the best video so we can all look at this together. This is a world exclusive right here. So let's go to the first clip. Over the skies of the United Arab Emirates in June 2024. An inverted teardrop with a vertically linear trailing mass, as described by the War Department, suspended below. The War Department cannot say for sure what this is. It is officially listed as an unresolved UAP report. The next video, over the skies of Iraq, December 2022, moving bottom left to top right of the field of view. All CENTCOM gets from this is an area of contrast. That's what they describe it as. It is officially still listed as an unresolved UAP report. Next video, over the skies of Greece, October 2023. What is described as a small and circular UAP flying near the surface of the ocean towards land. CENTCOM can't tell us what it is. It is officially listed as an unresolved UAP report. Within the last 2 minutes, all of these videos have gone live on war.gov/UFO, and a White House official tells Fox First, while past administrations sought to discredit or dissuade the American people, የመከላከያ ሚኒስቴር ፔንታጎን ይፋዊ መረጃዎች የወጡት ሜይ 8 2026 ነው። በዚህ ዕለት የመከላከያ ሚኒስቴሩ በይፋዊ ድረገጹ ከፍተኛ ይዘት ያላቸውን ፋይሎች ለቋል። በዚህም 162 ሚስጥራዊ የጽሑፍ ሰነዶች፣ 28 ጥራት ያላቸው ቪዲዮዎችና 14 ፎቶግራፎች ለመጀመሪያ ጊዜ ለህዝብ እይታ ቀርበዋል። Asking questions or until there's a new president. On Friday, we got 160 files, 28 videos, and 14 really blurry photographs, all bad videos that could be anything. In one account, here was a quote from Buzz Aldrin describing something he saw out of the spacecraft when he was on the moon, a quote, fairly bright light source from Buzz Aldrin. That's what he said. They released that. Gemini Control here again. Earlier in the flight, you'll recall at the start of the second revolution, we had a reference to several objects that the crew spotted. This was in the area of Antigua. Due to a mechanical breakdown, we did not have that portion of the tape available for you. This was a line breakdown between Building 30 and our news center in Building 6. ዋና ዋናዎቹ ቪዲዮዎች በ2022 በምስራቅ ቻይና ባህር ላይ የታየውና እንደ እግር ኳስ የተጠጋጋው መንኮራኮር እንዲሁም በመካከለኛው ምስራቅ በ2024 የታዩትና የሳውሮን አይን ወይም አይ ኦፍ ሳውሮን ተብለው የተሰየሙት በከፍተኛ ፍጥነት የሚምዘገዘጉ የእሳት ኳሶች በዝርዝር ቀርበዋል። Alien life. So is the truth really out there? Senior White House correspondent Peter Doocy joins us live with the details. What have you learned, Peter? Good morning. So, a White House official left this hard drive on my desk overnight. You can see on it, it says AARO files copy 2 of 3. That is the All Domain Resolution Office copy 2 of 3. This is the first big batch of UFO disclosure ordered by President Trump. የባዝ ኦልድሪን ምስክርነት እጅግ አስገራሚው ሰነድ የአፖሎ 11 ተመራማሪ ባዝ ኦልድሪን በ1969 ወደ ጨረቃ ሲጓዝ ያየውን ግዙፍ አካል ወይም ሳይዜብል ኦብጀክት የሚገልጽ ነው። ኦልድሪን በወቅቱ ይህ ነገር ከኛ ጋር አብሮ እየተጓዘ ነው በማለት ለናሳ የሰጠው ሪፖርት ያለምንም ሳንሱር ለህዝብ ቀርቧል። Say again, 7. Okay, we have several, looks like debris up here, actual sighting.
You have any more information, estimated distance or size? We also have the booster in sight. Understand you also have the booster in sight, Roger. And we have very, very many, looks like hundreds of little particles going by to the left out about 3 to 4 miles. Understand you have many small particles going by on the left. At what distance? 4 miles. Large, looks like perhaps a vehicle that's disintegrated. Roger, understand they're about 3 to 4 miles away. They're past now, they're going to pull over. ሁለት የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምላሽና ቃል በቃል የተናገሩት። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሜይ 9 2026 በሰጡት መግለጫ መንግስታቸው ለምን ይህን መረጃ እንደለቀቀ ሲያስረዱ የሚከተለውን ቃል ተጠቅመዋል። እኔ ለህዝብ ቃል ገብቼ ነበር፣ አሁን ደግሞ እያደረኩት ነው። ለብዙ አስርት ዓመታት መንግስታችን የደበቃቸውን መረጃዎች በሙሉ እንዲለቀቁ አዝዣለሁ። ያያችኋቸው አንዳንድ ቪዲዮዎችና ፎቶዎች እጅግ አስገራሚ ናቸው። ትናንሽ አረንጓዴ ሰዎች ይሁኑ ወይም እጅግ የላቀ የሌላ ሀገር ቴክኖሎጂ እውነቱን የማወቅ መብት አላችሁ። የኛ ምርጥ አብራሪዎች እንኳን ሊረዱት ያልቻሉት ነገር በእርግጥ አለ። እነዚህ ነገሮች በራዳር የሚታዩ በሰው ልጅ ቴክኖሎጂ የማይታወቁ ፍጥነቶች ያላቸው እና አንዳንዴም አውሮፕላኖቻችን የሚከታተሉ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። President Trump is focused on providing maximum transparency to the public, who can ultimately make up their own minds about the information contained in these files. And there's also a fresh look at some historical records. There's this from Apollo 17 included in this big document dump. 3 ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የፓስተሮች ሚስጥራዊ ስብሰባና የክርስትና ክርክርም አብሮ ይፋ ሆኗል። ይህ የመንግስት መረጃ ይፋ መሆን በሃይማኖታዊው ማህበረሰብ ዘንድ ትልቅ ድንጋጤ ፈጥሯል። በተለይ በታዋቂው ፖድካስተር ቶኒ ሜርከል አማካኝነት የተሰባሰቡ የክርስትና መሪዎችና የኮንግረስ አባላት እንደ ኤሪክ በርሊሰን ያሉት ሚስጥራዊ በሚመስል ሁኔታ ተወያይተዋል። የውይይቱ ጭብጥ ፓስተር ላሪ ራግላንድ መጀመሪያ ላይ ኮንግረሱ ኤሊያንስ ሰውን ፈጥረውታል የሚል መረጃ ሊሰጠን ነው የሚል ስጋት አጋርቶ የነበረ ቢሆንም በሜይ 10 በሰጠው ማብራሪያ ግን ውይይቱ መንግስት ይህን መረጃ ሲለቅ ምዕመናን እምነታቸው እንዳይናወጥ እንዴት ማዘጋጀት አለብን በሚል ዙሪያ እንደነበረ ገልጿል። የመንፈሳዊ ውሸት ወይም ዶሚኒክ ዲሰፕሽን ቲዮሪ አብዛኞቹ ወግ አጥባቂ ፓስተሮች እነዚህ ፍጥረታት ከሌላ ፕላኔት የመጡ ሳይሆኑ የወደቁ መላእክት ወይም አጋንንት እንደሆኑ ይከራከራሉ። በመጨረሻው ዘመን ሰዎች እግዚአብሔርን ትተው ኤሊያንስን እንዲያመልኩ ለማድረግ የታለመ ሰይጣናዊ ተንኮል ነው የሚለው ትንተና በስፋት እየቀረበ ነው። የኔፍሊም ትስስር ፓስተሮቹ በዘፍጥረት 6 ላይ የተጠቀሱትን ደቂቀ እግዚአብሔር ወይም የወደቁ መላእክትና ሰብአዊ ፍጥረታት ያፈሯቸውን ኔፍሊም እነዚህ የይፎ ክስተቶች ጋር በማያያዝ ትንቢታዊ ትንተና እየሰጡ ነው። Freaking out about aliens. I'm not talking about Venezuelans crossing the border, but I'm talking about intergalactic beings coming to visit. Wow. So for those of you who are end times eschatology freaks, like this is a good day for you. You finally have something to talk about. So let me give you just a quick riff on aliens. First of all, we do know that there is life beyond human life because God created angels who sinned and some became demons. So we do know that there is life beyond human life. We know this for a fact. አራት የኤፍቢአይ እና የብሔራዊ ደህንነት ሚና የኤፍቢአይ ዳይሬክተር ካሽ ፖቴል ድርጅታቸው ከ1947ቱ የሮዝዌል ክስተት ጀምሮ የነበሩ የቆዩ ፋይሎችን ለመልቀቅ ዝግጁ መሆኑን ገልጿል። የደህንነት ሰዎች የህልውና መናወጥ የሚባለውን ሁኔታ ለመከላከል ከሃይማኖት መሪዎች ጋር ጸጥ ያሉ ንግግሮችን እያደረጉ ነው። ዓላማውም መረጃው በህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ሁከትና የኢኮኖሚ ቀውስ እንደሚያስከትል አስቀድሞ መከላከል ነው ተብሏል። 5 ትንተና ሳይንስ ከእምነት ጋር ሲጋጭ የዘንድሮው የሜይ 8 መረጃ የሚያሳየው መንግስት እውነቱን ለህዝብ ይፋ የማድረግ ስልት መከተሉን ነው። ሆኖም ይህ እውነት
ለብዙዎች ግራ የሚያጋባ ነው። በአንድ በኩል ፔንታጎን ያልታወቁ ቴክኖሎጂዎች በሰማያችን ላይ አሉ ይላል። በሌላ በኩል ሃይማኖታዊ ተቋማት ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የፍጻሜ ዘመን ምልክት ነው ይላሉ። በደህንነት በኩል የኤፍቢአይ እና የሲአይኤ ስጋት ይህ መረጃ የጠላት ሀገራትን እንደ ቻይና ያሉ የቴክኖሎጂ ሚስጥርን የሚጠቁም ሊሆን ይችላል የሚልም አለ። ይህ በሜይ 2026 የጀመረው ሂደት ገና መጀመሪያው ነው። በፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትዕዛዝ መሰረት ተጨማሪ ፋይሎች በየሳምንቱ እንደሚለቀቁ ይጠበቃል። በአሁኑ ሰዓት ዓለም በሁለት ታላላቅ ሐሳቦች መካከል ይገኛል። ከሌላ ፕላኔት የመጡ ጎብኚዎች ወይስ ሰውን ለማሳሳት የመጡ መንፈሳዊ አካላት? ለነዚህ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት መንግስት የሰጣቸውን ሊንኮች ወይም ያስቀመጣቸውን የመረጃ መረቦች በየጊዜው መከታተል ግድ ይላል። You have any more information, estimated distance or size? We also have the booster in sight. Understand you also have the booster in sight, Roger. And we have very, very many, looks like hundreds of little particles going by to the left out about 3 to 4 miles. Understand you have many small particles going by on the left. At what distance? 4 miles. Large, looks like perhaps a vehicle that's disintegrated. Roger, understand they're about 3 to 4 miles away. They're past now. They're going to pull her orbit.